quand je dis pas mais si me font sincèrement no chamia da peni top no ma we e ba le mi lu te gbe a mi no dwe mi a le mi no no pora be na de le be la no do ma o vi klembe o no me mi do ye e gbe a no vi no suro me aziable e la na popia go do la trole o no ti mi yombe ata o no fidelis me sakuto o po be su kade me a mi o keke mi be mi a be vio a o school akaka ah oui, d'autres pas que le d'autres pas de capoeira quand on viole non tebe wana conta et d'autres pas gang que le note quoi les ni bac de va ni so que ye to go be du don to yi wa to pour boboa o le nya de o ka ka va so nya de dade to me a e nya hu a me vire do be pe a me ke de vio le vo sukulu a de vi que we le sukulu ba wu me e nya ne a usaya e odoro alo odo e die et comme il y a je crois ou agnomle wa obe devi nyonvi alors faire les cas akpe les cas alors femme André blane André mais alors faire les cas le gnomle voilà akpe la 1747 il faut fou yo nya kenya ba nyinde ke pachami vile fiare nous que boy la sauver des violatés dans nos school be ben ti dine ne ye voilà no fofu pian ne mais que mi la soit gono le vieux be la wa lo le kio ba mi na ni mi bususu so ne be nuanti mi be mi ale popora be le be la no do ma to vone wa ani ba me nya de o chon le ju me pata lo ni soyez MMLK mouvement Martin Luther King e be yo be ndele jo le ju me be amedu ko la so e je je obo le solo me bo la cloche mettre da si quoi o le do mo ba ni gba me ko la fli o la fili droit ne anyigba to be wa wo la leo so e prisina allo ka fran me do to la na ni o la do nu do ba gbe a o la so katapila la kutu no keke atopa lo ba igbaji o la be me ado homa ka be do bo la gbon so ja gan le be hoka ne de be tombo no ba o to a et accaparement de terres ni qui les défauts yo bien les nibe Togo o se ko le obi code foncier domanial et c'est voilà na ni ne le nous la batte no joa mi nya chobe film mama be nya ole ye ni so amele gbona mi be yo le job golf 4 tobe yo ado ko ni mo do pa evo no baba jo kaga ni so ko otro asile si onti e so a Togo be du don no to bo me a o ba o se do kaga kwa kuno ya ni mer de be o poso a voilà des appelés comme bien comme le destitution décentralisation à Ewan décentralisation à Kenkume et Togo là o e bela deviner Togo be joa e bela na be Togo be joa keke la Kenkume e bela Kenkume ba no keke wa mi be mi atro do egbe le hovi kelme o no me la hada me na ma no be joaji mi le mone ma do gbe ni no be lo fondo Mfoniere ahometo fukiuri sobedo considale be odo ma utami mi je gomenwere mi le gbo dasi ma waru fike be le ala otonya be enisi anu kere jo e ko mi yone e go imbe nde ngba na to be nyala do ade are ade ki sune davo nyanglo na be nyama tenyi ma wanto so do nuko mi amisia me de kare kanto bi yone kaka kengbe consider vona moi me gbalo yin donc ami e be consider pe na mo be yin e yo la hada bene no be duadia mi la ko to gbe atape sala afanya gbita chan do me church honuto me do me re be kon ajo na jina yin to be ni yon to ajo gapari ne yo aso ne ba o jugement supplétif sur requête pas trop diplôme keke church honuto arona no sala church honuto be la ni trop famille ne quoi yo la jofo be an be church honuto re no edu ya me gbere wa blaze sala ozo yolo o meto ole review o fon la ni so be do don ni so leko amo be susu alo pedo o ko bene no le som de do to me o le gbon be o le gbon afanya acharo me pe to va to ko ya eni la don na me sugbo nde mere kare ba isan gare me wa mere ba yo mdo nya wa ti so bele ke ba te to ko wora nya afanya toro ma tout bon la fanya cha tout bon sugbo la fanya te am ko mere ka famille ko nto chon la fanya
me to be no nya fanya topo la ni wachi o afanya wachi due vo mia o se salon ni mi ni wachi o la fanya wa afanya agleta achado me to mi ni do to gbere la so afide la ti afide han fa sa ho nya ba zon yo ina ni lesia eye ni pachara mo no le yom na church on to aya okobe kolo ya no nye ye tasi obi no ya jojo ivola bere tasi na ruka church honu to ala no ya nya ke o le ma chron wa ke ho le me wa pale o le gble no ama buta me senti ko be ama buta me ma tre le ho ma dinya o ma enyo bien globe school be pe ele fo ya lo kulo ya school ville bien ke me wa homelo ni mi globe school ville mi anto mi asi o wa obe school vi non vi akpe de Carlo femme André Blad Nevon André 1747 yemunyo va be o nous peut me lo allo dans me là yemunyo no be yenya no chance ni inyakensia yenya no chance o ma se be la nya ji danyori voane nyama blewa mu pachado mu pe ni be nu jo be egbe a ole gbon be school vis bebe akpereka ala femme André blane vendre pata fofo an pacham nembe en pacham ego menyi be ni so ani ko do hono ni kele kansin eni chicha ko ele to na be pe pote aye le wori inu fion me ni le si enyi hono bebe le o be be pe amatondo yo ko be la no ni ke se be kan be obi a chi pe ni gbe a il a va gble asi nke ba si ma be yo pe ola no so wo teacher o le school ho mi le fi on school vi ke enu yo le wo le tableau a ke devia la jo no po ya e le sort e be téléphone so le mo la janya na we ya wo teacher ya e be o e ko fi ke school vi ya po numero le o bi yo be school pa me be yo be numero na na ni pro to be gado mo wa de viola te blanco be enu ya le ka en second donc so na numero na wan to bo ni be bio donc abe school vi to la no ju wa si e wo teacher si le school homia no ne o sebe o nya mere ke o mte va le dudo ko ji nyere o wa be o la gla si fifi be enu wan chi pa be nto ya joji do bu ne ya o mere ngba va bon e si mun vide ya lo ya mere ngba va ni be o be yenu su ko ko be de vi ke o so dare gbo be ni no fi onu wa nto e va do ataka ka be va ni e fu foto na be yem nya le la va so ro pa be ne pe atro pa be nya gba fi onu ko donc a ye le enwa yinado donc avec glenam le be yinado le wato gbokuro to a se be ola se yin tim le gbon be npacha be ni be nujo e go mi be egbe a le sukulu la no do le sukulu pa mi la no do angbali ni le ka France André mi o pere mi litana mi ka ko voga ki mi ke sukulu a le ola do nu do chan va sukulu a chan le ko egbe a ndi o le a ke ola sukulu pa do mu la pe a mi be sukulu sans ni be joda gbe mi va sukulu a mi be sans mate ibe ben kofa weto yesi egbe ni mo kenyi enyi no va fetaf ben kono to va ye kenyi sanso na mi ale lycée du port va isan ke yen to kaka po gaton ko fin to tele school pa mon nenyi be awudodo atutu mo mi ya wo e o mu o dedans a trojo ya homi oni non viju wa nto klonchi wa trojo ya homi eye oni non vi oni no suvi o la do awa kaka pe pote a bouton pote eye poto na vo egbe a ni ne be nu ngbale donc a mi yen chi nyam le glombe npa chambe ni ne be nu ele nu a me wala se amedo be nu gbo le glombe egbe a ame o nto le fi onu atutu do ko ho papara ko kaka gbo chombo le fi onu la o nu antie me le glombe mu pa do be o be ni ne be nu jo vegun ne ho enua joa leke ola lenku do nchiro be teacher do funa school vile ko la lenku do nchiro la wea ko mtele we wa ame ko o pa poto gbale we le popo ame do we san blon yare pepe na wa nya cha mi la ten we fan donc ane ne be nua wo be me wan to chan pa cha nyo ne o matik blon la won ku na me gbogboro fan nya to ya ndo ape na mo be me to chan chi ni e go be no se afidio le ke de viole fofo le school pa me do be ngo be me wa ya nya o mpacha do mi yo Blaise 1747 il y a mes idées pour
Pourquoi même que Nobel les blancs quand on a fini la d'autres ici les Nobel pour pouvoir jouer nous baignant do génération que mais tonia to vona mia to akole vide quoi la po be que les blancs school sambe wa no school pa nous suivant ba no school pa no nya mia be game que mi to college dia o so no lili na glan comme na mon to chembe on be o token tout le monde a des places, il y a des school dire gars mais il y a des directeurs et ni prime diabacté que va ni ministre il y a des teacher et ça donc le teacher do dit mais teacher de ben le banque que on maintenant monsieur Pendou il y a professeur de sport ne va pas ni on là c'est gbe teacher tam do les gars mais en place non on oublie boire modé quoi et nous qu'un tole wo mi avait vu fier ni be le blanc ho nous be nya et when we na be leke ye nsu ba me onu kudon ba me onu yin nu san leke français vous gba be tabua ngba le gbe ni o do ni ke le fi di ama gun be e pe sugbon na bi le ke ngbe ma be decision ba ma me e pe sugbon na do nko gun la majorité à mi 20 sans on to yan yon bi an to chan le vont o su bi an to chan o nyan ke ni nyan o be gbe mi be vi o ku mi be wa be ho enu ya enu si anu le moji onya de pe no so google nto yan fifi dia no wa nya ko na nyon be mi alo nsu be mi ale ka oja nye le si go yom le gbon ho enu be nya e be go anu ke tro pa chara me ni be nya be devi me a o gba be carnet de voyage khona ti gan me e gbe a ma be hasu so wa wo nu lo ke ye nu le biejere ka me biewo me fifi a biewo to chan le fifi que obe e de na funa be ton 100 francs là e de na funa be que tobe nya be vio do blevoa e o mjo sona si be si homa so do na wa be gbegbele o me o wan to na be o dra ilantimani be ilantimani ba lantimani a amlima e no le o lantimani a amlima o le wo amlima no le ble ni gapa ai do gwango le la do gwango le ga ba do le o do na fofo jina we ya pèsè quoi ne wa ok et moi emi a phénomène de société mon pied de can mon le jolo yo vo bo dure ko la ko be de bio masi le o ma to la citro mo le dope wa ro ko do nu ke mi le blon wa me ale dope ro ko e to po to le asitro mo bo e ja tro divi nse na kle be no po mi be duko mi ona le bi agbo fi Afrique centrale to anu mi nu de na fun wa gbodo la pot non de le wa gbo kakala ndo pe blaton wa mama vi le sibo mi agbo a mbo ba e mo do wa vo do na gbe ne on to do se pewe ni yo jivi pewe aton no a le gbo mi no a be ho no a ya pewe ni atete ne gbe le do si be blaton voton a e ho mama vi vo do pewe aton e ho mama vi do enu de chale na yin ke ye que les gbe dominer nbilbo ke mi le gbon ya alors le gbe ni devio kaba fifi alors do nya dado wa o sina to na plaque ngbe alors ina ngbe no e gbe fi ape wo vio alors le ngbe no o le se comme ke wo be so grand me tutu do mu ba to fofon di o wa so to no we no me ke mo ba fifi ya ne su yi gbo wa o fo na fu nya be to wan le na home do la no se asun kaka na bi yo et puis ape wo ni so e chato alors to ngbe yi ne voilà alors si da yin dodo tasi da yin do que wo be nya be tutu do wale na nyo devi ke le da si ani so pewe de ka ne su gogo era fofu do nsu ya emi ala bi pour l'envie be yen fi a devi won we le school akobe epeke omi le won we ni college vie gba no po devi ko no college aka pewe aton even na college be honey devi on pata lo le ngbe no mais donc pewe aton le terminal vo do le terminal pewe aton gbogbo tonton pewe adren akọ le terminal vivi va ça pewe adren wan to chan yen kan ba lo yin ngbe ne mi adadaro o le se gombe e won ha gba yin le kan blon nya be ndudu be totro ko be le he ba la menami le ke yo mi so an sibele ke mi ana obele blan na ni kwa mle no bo tu gbe je bi de pe gbe a yen nya ba wudo do ele wo ro
voilà pas tata mais tu vas dire vivre y a quoi quoi et t'es vivant tout on les dossiers bah grand PD zoglan violo PD un grand PD là PD kaka ko dit pour la quoi là zoblewa non grand PD c'est même dans vivant non pas de vieux ben beto me fika ni so glom je o David tout beto quoi kota o David tout a pe penling beto me le ka do enu po be ko do o la home ne mi anto cha ya anto ha mi vieux no po peke lo asi vo no po akota ku ngo le flo e wa cha na be ko va ne mi kwa kanon be tofio ne be chaku anon tofio a un souvio cha gamia e mi a futa gan comme baba non za e vo wa chonto o le diato a di do ku le va non mais souvio cha kwa problème hormonal benyelo o fi ke ye mi a le ku no e mi a vi di to gbogbo mi nyana nbli bo ale nbe David tu beje bi ke anon tofio ko gban be do puberté mais problème hormonal benyina nebe et si do le nyele la mené be la no tutu ba la mela no fien tutu ba ndele ke nyina tata ganto ade tronani ade hatu ma de anto tronani ne devio e wo kele le nkuvilo ntola nya be vito anon data fio lo alokuto anon me ba ne be nyin souvien wa ko do jesi nu aga me to dodo e mi atopo do be nya pa wa fifia enu ake dono e ke dono do na ne be ne ma udo nti la wa lo mi le wo to won pata fifia fike ma so po ta de mi ale ni be ameko ale ke be mi an po joro waji wa do fi mero yo no de nya ma no bro mi a papa papa petit papa ah oui voilà garçon père garçon père que tobe over nyan ki nyinu ki le hen tu kare aba nous qui français on a prévention allo précaution ne ma prévention be akpon koje allo précaution allo précaution attends pas d'eau noir et programme de mi on les bang on les le connaît ma planification familiale il y a donc il faut nous planification familiale ben yo waya fi ko le wan me nja planification familiale ko mdo wa do bo ya ji vivre mo nya ke mi le gbo allo wa ji vivre ka veton afokumba to so nu ame na o do evidi dia jidu ebe nya benyi na bo no benyi de bi fentu kwi ohun to la jitro mo be le dia afoku benyi no ne ko me o be ton pado gbodun ne ko mo be ton pado yo o hen fuku alo hen ntu bia ba pa di o be hen fuku echa yo di vivre ye ha mi alo ko gbon wa toku no te kho de alors contraception ah wow, il y a les là dans il faut nous il y a que les barrer contraception didi ou nous et barrer méthode les bang que on se fait na faux on baba faux attention il y a les contraception ton il y a les là pour si bébé me les do nous serrer mi ouais favorable et nous am nyabo le ouais que to ba mi encore jora me do jo a ne bébé o le dibe ya wa mlima mu gbegblebe nbe nyu a pa ko ton na do a e gbe le no be si homa nous ko na me condom le préservatif à les garder mais n'am donc couper une pharmacie pour la paix vide de vie mais avec un holiday appliquant mais à mettre 4250 au salaire carnet de voyage et tu t'as maintenant pharmacie à messi à mes gars mais le bébé sans ça peut bien à dame mobile no et non combien sans les humbo ba ya mais donc camera yo no be dit carnet de voyage nya ba ticket tonné o ko va sonner il avait curiosité que ma bien que ton akamba bien mais gars le bien comme 4250 allez les gars pour moi mais marque de ton spectron alors spectro donc ben marqué quoi on des vieux nyayo et bien le no obé le tombier bien on est on no sommes on maintenant flamme là ba ne ba tomber ne que tobo et nous on le jin ko ne wa be pe wa mo wa no ton pado le que et ne be nous yo wa de ka flanci André sukulu vion to ko egbili na le wa no ntia amega hodi so adugba fove me a tukoje vi de vide jogba na ma me nyone be agbelikuya teacher we aloleke ele apa gbogbo wala po sukulu vion to le wa no domia oto na ku wa no kengbe teacher o changari o mo wa chan bon sibere ke Brazil gbin ni o po de vian to gbon na bi Coca-Cola ba chupon le doa
teacher la ting adonu do den chibi de ken go mais débé via Miami va eu avec Coca-Cola ba tout pas et tata me yonyone ale ama me nyone ale mais débé Miami no via jawe mais ama me nyone ale nyowu yo vo boyin nyowu ti machi donc si we ora ko be enona enu acha ba paji school vi oba paji ken go jilo teacher allo garomoa amebuo le enua ipagodo kewe onona adonu loda ninebe devionchi wa enu ke mira glani be presque to enseigner reji samso be la ke yejebe leke mianto miano wo enua la homi miano compone de dio de viol éducation sexuelle la homi e go ibe miagbo garomoa si bebe le sexe est tabou quoi c'est dodo be nyame ri pepe do la gblon voix enua de viol pour les fous les bébés viol c'est yan so ma pas c'est yan ok voix de viol nye ho onyanu ho ele si bebe me le kan de nyi so ni bo be nso de le po enua film mais film wa enua action à caractère pornographique le me le tona de diabo beneve me deavo pas épisode on le pon la mi ko 5 avant mais tu tout pas pour les quoi quoi et ton quoi et les quoi à ton quoi avant donc ouais toi tu et toi les has been donc azebe ya e pon ho kengwe donc elle be fifia mi ajagbagba mi apompo na mi abe enu mi abe viole ahom eye efegun acham sebe jila ndinia nimbe o tukara do jolly school pa mi oyomi oyo sigbere jila nenia odora de aforo o sigbebe pevia lo piton ya neni enu madame ajoga keni enu proviseur du lycée du port va agbeni diva isam et que yom parce que hom le lycée du port ma va o indina e ba ke mi funu pa ko do nyonu do le wajiri nke o ebe na de via do je peux vite cuire va et to ne bobini ya ko mene ben do li je pas que de via ye do même e ba trop do ni pepe mu do li o va trop plo no ava e no ava le bio e se bi de nke o ma e o la po je pas que nto nkume no anto chan do gbe ple do va le ya bo le gnonya pa madame ajoga ko be ya mu ona nu o e do ko me pe de dossier to so direct na ji be ni su eni ba be ji le via ba e pour la ma te va no e gbo la ho me ni to be la no fi no wa ke ma ne be ji afide ke ola no do enu ale donc mia o jilawa e do gbogbo ri pon kumena mi no po mia be vi obe do gbo e vi buan mia no po se be de via egbe onu apo egbe nyale ko iye o do na si ani pa lo asido ani le vane pa e wo jila e do la fin se le bless ni abe ga ke modo ya fifia on gba yin de fin ozo amegan hovo e go me ibe ne ibe nsu igbo wa o la fofu ne ibe o le gblonya wona de vio kudo san nkanya be gado me va do asi we mi abe teacher ko na ECM na mi veve to wa le school san o na ni ne be nu na mi ke o la ba no pompo so nchi na mi sigbe mi amedo ko mi civile ola no plan na mi be nene voyen kaji be nene be nu gba le fio donc enu be ni ke ola ba ten tro sova ko so be de vio ko achon le ya wa plan no veve be no zoblo yo va fofua mi abe comme ya non vi ko ka France André fule wasi 90 plus 1 mi yo no ya no mi 90 plus 1 e ko be vire ka ici 90 plus 1 gars 90 plus 1 expression consacrée et mi avait comme codé donc à nous beso vous 90 01 panya be de cal ici donc à nimbe omjido wa yo be 90 01 et no nya o no 90 01 pour boto wa sukulu amegle na no zereka donc à LB alors plus 2 elle est plus 5 donc à LB nya jagba mi si amene we beto et amigable okpare nu ke nti efi kebere nobel gbon wa ni zinje wa re okpa be ya be Africa be alo magun ya be Togo be société ale nya obe ni be nu ke français vona ba acculturation nous sommes des purs produits de la culturation c'est nya on nya les ko plamido wa mia voix et les miabe kotome ko miabe de konu me ale alo le ke mi no na mim blona nyawo o le se gomea ni be ne mbe mim blona e go mbe o ma potoro yo go totolo nya via me nuance ke me le dila we wan lo do nyi npo
et quoi be yo vont to ko gbon wa no gbon ododo be nya ku fi pe to aje nkan bo so na tableau pa no ta on a C plus E égale BB mi on a noir clic ponti ça donc on a C plus E égale BB Ah oh. C plus V. Ne be ni na e no ke nya le di la gban ni be On y a C à réunion. Mais il nous soupe. Allô E. le voilà C plus E égale BB mi on a là à mon point de suspension to di no ton nya no asa ni on ne akwa mere mi ke nya le di be mi ke nglongba na sakin gbo ye nyum zinji kakaka o yin be o la te pour todo ni bivia le go kemeo voir mi comme ce n'est pas parler du sexe, mais c'est-à-dire lui faire comprendre les dangers d'une précocité des rapports sexuels. Et bien, il y a un qui est mais allô, et il y a un bénéfice qui a fait un peu de afọkule mame donc enu ke be jonare mu ni be de video pe we aton pe we ade be ativia mu yin mu funu nya fọkọ e me to so nu nya fọkọ de bi la te do pe we aton pe we ade la divine ho me menyon ni ye ba mo to to pa do nya ah yo be via bon le ke han be so ya do no ale se le ko gbona be donc adokwe do ne vito la home na no gbe divinion vivo ya lo o divin to voya kwa e la te han dokuba no e la te yun elo e la yin gbele e la te gbegble fa e fi apata e fi gbegble amle o ke wo be de pupe ke la nya wo ke vito alo fi no la ho e lo nya nyem le di la yi apa ke dia mo gbon e be ne to be le po e be vignon vidi kaka be to be ntom le di siro ku be be hen fuva fi be po e so ku be la ya pe aya e a home la te be nyon no donc nous que mi blon bana fi dia mi le blon sa ho amega ho fu na de bio voit de avion to da le wa no me oda nto ni be vi su bio wa gbogbo atriquin to ni donc no le po ba pe no do a e pekele ye mi nte wa te do ti ado no vi be to ba ho ado no vi ba ho be bieta wa o le we gbe o le we de viola da ko be do dio la be le di vio la no bia la bia se be bia e be bia te to ne be ba te da ko me ba bia etama la te to ya so de ba ne o so e han di so onde no o wa le pon de e wo e ke mi le isan ye le di la gbo be amega ko le gle de vio vio na be bi su bi ko le vio danto fifiari ni pe do di si we le devi a pe ka lo femme André blane fo ton ya blane fo André yo me de vidéo ton le me teacher we play wanti mi nya be gbere ya et c'est le loi du 26 mars 1977 amega ya de de to onyanya wa bolé amedo no président c'est NDH va de ame auto le président be autofuna sukulu vi de vi on si egbe okwa et c'est on wale oto ya c'est donc vivi dia no même le tata no be ye fun de le gbon be clear ya to te wa be de vi on to le gbon na yo la mi tati place et VVD school no edo kwesio te mi ala me kon privé vio ah sugbon we wa cha if your hey démissionner ye wo ne dia mo be do school on to chan nyan ko na be éducation nationale la ni Togo fifi e be le menene kule no po mi be school ko yin school no edo kwesio be school vio a da ko so ina ko to tutuba no po abe awu to ye me ti chom jara gbagba o do school le pe me le ko la lombe devient 2 minutes volo school de pepe ntom le o de bi on to we do no me ke mo la ado la tawa la si to suivant on ya be ga me ale fon va school kaba e nya be nu apo ida do kokokoko e no ke le dina glen ni be e se won e gbe ane le a do ces paroles comme paroles e no ke le glen go be ne teacher de gba do fu de vide gbe chan ne be de bia nto gogo teacher tutugban re o le se gon me a voi enya yin be no le wo to do la do esede o ne do ko ke o be nje sebe
teacher ba do fone school vi vevede ne veni mineur de vi ken ko to le asintro me o le se gon me voa gebe mi le to no be grand me anu afio no wu nsu kele no nde chan le phénomène de chan le to gwegbe et amo nya be me komi le nouveau riche kwa ka me ko ya ho me le nyona bi de gbe a o tu wa be vi o da ho me o tu da ho me tonto ngele gba bien que hun kokwe isukulu ke ku fun o te ka se un video school an hun ba kokwe gbo ni da ho me to male o e gan zina ki mo da de bi won wa nya o be yin be e po tondo voilà me be jona wa nya me ni be ne driver be do fun no la ho mo wa cuisiner la do fun lo alors jardiner la do fun la juju to kunya ola enya be be nya le gbon do ko be de amo le tu wa be vi o da ho me chan so va school fi adebi wa do hin o ve nyon bi de depo ji nsu ko be te po na eje be teacher alors que va faire la home avec le répétiteur et nsu ko be te po na bo na ve le do gare me ya me won ko keke nsu won kwa mal won be le ni pe ni ke be po na won go ko be jate vle do ko ro tutuba et wa ha ni dobu mi lele e nu do ke mi le gba alors ça nous ka mi mi so kwa se le ka mi gbo nya bo voilà nous que les joigni be de vi fait que le di la gble kwa mlima amima le si o e ni nu ke le ni nu ke mi le gbo ya fifia chicha ya omdo emi ade pepe oh de vi tu kyo kafla catholique mi le na gbegbe to ra le be no be ma un sami jo atro ente afifi ebe jo nya sami glan be ma un gba so mi tete po me o gba plomi tete po me o fifi a ojo tro e gba de mo be mi a je tete po me teacher ni so odo be ma un gba de mo be ano je tete po me do de bia do don chong gba de mo no wa do ku ebe yo pepe tonto o le gbo wa to gba de mo no wa do ku ebe ai tete po me do ta flake agbeto mi ni eyin kele fi a ma ba catholique me ke mi gbon la be na pata mi dana fo le susu me péché en pensée en parole par action et par omission péché en pensée oh apo nu apo souligner et instinct naturel de chasseur a des dala non ala me a des non ala me na mi po bravo la na po di alo bio be fronte la te da ho me o la po kaka be de bi a chan voir Mudolato ada popo de kantie o means gone ba odola ba jo le fun be to me elene kaba do vinyon bi le mi ase wa be fun do fa na ho be garu no po kaka ola be va ko le gbon agame je force de ka do gba trojo papa ne gamo be gbon ayo be tote o yo le gbon be le gbon adina bilo amole dunulo bon o je nu fún mi e ti cho la so wo credo la no ti di o ne ma u ba poro jina ate me no be bi ase de pe bo wa so 1747 grossesse donc 2021-2022 on est pas school vie nya boy mi glonsan ken boy teacher chombe nya ho on est pas gbo me le pas be le commentaire ça be teacher on to ko mo tutu le pe ami atori université Zerika ba be je enu ami ke tutu lo le mu no esi le pédagogie de mo nu le méthodologie enu o be de pe mu le donc ka gomi be o kebebe to le enu quoi université Zerika quoi o ko de school me be na no fion enu kebe la so fion de via o donc elebe wajagbagba be vous ndo ko be ni kodo bless me o émission de les fier po be be teacher o lekola chara gbagba ro be epe alo azandia wa gba tro na tutudo no video no recyclage no boda be na de enu ye o le to le bele ya e won chon la te so no 2000 video school vie yo chon le va be enu ye o le to donc abe e o mi ato no nu wa be e onua donc a ele be ni be nu agba tro po egbo
be ino sino a school vi won fifi jame akpere ka alofandre blan ni voandre won wa nyam po nene ke ile ke egbe awa toku wa no la to asi akobe ji dare na gba 3 school e go yin be ame gbogbo de vi gbogbo de o ba venir de hypothèque bon si gbogbo school afo yon e no bless to asi nya de sam e won e vo perdition scolaire et d'autres ni be no pin mi le ya yo la transfer ifun for fi ke be su ele ya nenye de via chan de viele o bon dollar o me gaga enye o nei be fele o bon to ma mo la po nu la route ti ni be su fi ke gbo be fele ya chan de mu la lo nu don alors je vais gbe na be un do fo la ne o fe gbe be ndo fo e chan ya bo fi fi ani we nu su via be ji la ba lo be no ya be vo be mi ame via mi no fun be le mi la we do mi we amedem le po mi agbo donc mi aja gbagba ji lo be fi ke ji lo be e doda si e le gbogbo de a e un fi fi ari li o keke me mi pe be e ji lo to le mi teacher o to le mi de vi ko school a cha to le mi ji ruru ke le po mi a cha to le mi ni mi asu na mi sia mi za re bless o asu za le ko e no ke le ni bere o mi sia me responsabilité là ela o nyen to cha ke le fi responsabilité le mi e nu ko le gbon o ye o le gbon nya gbegbele e no bi bo ke le ni bere miabe hike ke mi le fi fi awo nu ke mi le fi fi are e no tro e no su bo tro ke wo be miabe mi le lo passing male no mi asi o e anyi de e vegon me ko mi le so mi ado ko oku o le se nu ke le gbla go me e nu ke nto ni sa sama so le nya ya me a e kike man to so eni be e hu nu ke mi va ya fifia nge glo sabe français o vou na acculturation fifi nto acculturation le sen we ya mi glo na nde o le fi se place na gbo ja mo le lo me fi o se gbo lo me fi alo o jo le cara o se cable gbo français gbo po do na no alo jo le dapango o se mo ba français gbo po e wa to ku wa no do na no la home e nu won wa muni be mi agangolo be yin o kwa mbe do me yi onyi ke obe mi abe valeur do le egbe a nyan bruno yin o gba po le lo me fi po amogba ati fo po nyawe ela de fun gbe o la gba wo ati fo ko wona o ne lo yen gbe enu o ko nu be yin nya ke me fi ane na adan gbe o mi yin ma si ati fo ne fi yin o po o le se nke claim de fi mo ke me le kia yabo on la dangbe le tv be ça non a lo mento ça non a lo modu na we di na sa ke ya no fanati la comme là ba si te ganganga le he o na be yin na he bi so ta agbe a mo cha ni ewe mi ajo le yan wa di do afi ko tom le won pa mi le to gbe dale fi ma un gba na ni aje tete po ni yan le po lo so le tete po tete po agbo le po lo so le yi wa opa nu ke le jira gbare valeur nko yin me ba si khonu wa si khonu ngba le o egbe a de kaje vide ke gbana alo tu be vide ke gbana e be tutu gba to ni be e do la do awu markia mi a téléphone ke do la no e si ado la ni ya nu ke wo be nu ko nto ni nu ke o la no so wa do kweku a omle we o e anya pare ka e ve gwa le ni be bodon be nya le no be mia be ga me nya ndo ko be nya anyi ke le fi an do pe de over wa gbe ke nya no ni na du kai po ni kunyo ntutu gba enu ke be to le nyon bi ni be o nya be mi nsin o wa o le se a egbe a enu o bale a o le se nke le gba go me a mi le plan fi ha ba pa di sans o bo na éducation civique morale a lo le bi on o wale we voir o ko be enu ke le yin n'oublie boire Bruno muni be e mi le gbon be responsabilité partagée a enu ya gbogbo to a me be do la so a me be do la so do muni be je lu ato dem le mo jidu do ya nke ya la wo egbe ke mi le ade jidu do ani référence na mo wa be be ni référence na mo wa to karane no but dem be ni référence na mo wa fi ke jidu do ato le anu ke le jina gbon be a me gbe a nyawe nya yovo be dicton de l'habit ne fait pas le moine aje l'habit fait le moine l'habit fait le moine et que le fait finir ganteur le go maintenant au vol tira do corset fi ko la sen o la igate pe kui voilà c'est que no va do fram de premier agnon voide et ga million le go maintenant voyo do nucléaire clair no ifno la nya le que non mais quand même y avait violé no la home donc que devia bana
Donc, identification, sociologie, identification. Les via, que les vifs mais les souhaits de quoi que va do garder mais non tout FSOFIA et dans souhaits de quoi star et nous comme pendant les télévisions socialisation de l'enfant en sociologie que va do garder mais autre has been collègue blonné autre si grandi tourné et dans non vivre de la d'ici be Arnold Schwarzenegger et vers pour que les gens viennent à la dit référence de la pas on dit ouais nous bio be nous y a des Daphné Rihanna alors Beyoncé quel est pas fou moi waouh Kenny et Victor alors vino waouh là non pas transformation trop les vieux mais là nyabe et bien vient to sisi expression en walo et to sisi fou nous mais relation gbadula gbani papa ku vieux et trois ans et vie et non ku et non donc et pédo là non vieux aussi année do fou en négociation pour là il y a un pompo dialogue non mais parce que c'est là des deux confiants non on a tout la rue mais c'est non to joie et là to et Jesse Gamena il y a comme connaissance do me la gbagbo donc do no ani be emi a ebe ni mi na gomo ji po va na be ka gbo la ba fo e won cha do ko anyo be he ba no wa ne be lo do ba fa me na wa re alo be des fois avec yo kware o le to ba sita e la te ba do pe gbo cha la ba ho me no fa do ku bu ke gba anyo be he ba na we ke wo be enu ko le gba ho me ni veve to ale nbli bo ame mi a trop le ku mi a ho mo nti no po de via be sisi pa be problème ni egbe yin mi na le nous soit que John de Kenya et Saint-Si donc oui bon et nous a John de Kenya Saint-Si et il avait dit qu'on la doit pas non et d'abord et dit mais d'aller non ne so que webe mi blemi ba ko me darero mi blemi ba ko les parents ont abandonné on a pas bien même pour de violer dada vi ko bo le garo monte non violer là to asuto to kudo nu suvio mais les tata ose mi quoi on quoi ko le blare yo vo do etoi o le se gomea berek besan ko divia na vide vo na kwe taside vo na kokoba no na home na me la no nyon wanti kaka de viante do pe tompene ken gbebele wa jo la home na yin home ola na yin o aji mi akeke ola ji mi home wo na yin amoni dada vi ntu agbalo na hwero me o na hwe moji amesi ame wa on to ho ba divile la ho ame enu won gba legbe o et société occidentale be nyare ke gbani ado me individualisme ba no acha pauvreté ro me gala si wala na me la du même le tsunami o wa mais tovo ne nous que français vont peindre alors ni Picsou et que non a bi bande dessinée mi la gbere do oncle Picsou alors et dina bébé ko baba girl e bi ale ke ki ale do ako wa contact ko la be ya bla et yesron e bevi e non bevi on to cha et toi vieux on le dit diva et avant nos cousin le quoi pauvre ahendada ele non va mi bon na leso na place ni cho josan tasido vana ko va cho kwa me ne devions le devis tout la ho me o ja na kaka devions la to college di ke mo la jo do wa fofu eku ojo ina vide na home na home agba tro bo na do wa fofu ngbale o le ba le ahwe wa rote enu ngbale o enu ke mi no be nya be gan ni valeur a enu ngbale mi agbo egbo e o mle gbon no be to vone nu ko mi le gbon e ko mi ve le di la fio sur les demi agon mais bobo toi a home be nya fifi ale e a home mu le nyona mi o e o si be we ju am le nyona mi do ni so ame do va kon ya do na mi le fia me debe no ho plan gba hectare de ka e no e na yin gbo we be ye be do ga be mi le ma ton e do mu anana nu kwa into e be nku mo le ke o lo sojo wa o le lo e pe o so le chantier o le lo pe o ti tan me le va o le so anana o ji ku do to o ton pa eye o to eyin funu ala be le bu le funu be so le ble ne baba be capitaine nto e le ye le gendarme yo le ton pa be soja gande be so be alo soja gande ba ko fun ni me wa di pe yo ba yin pa me be ne yo be soja ya ble de to me o la le wa wi vola gba plomi so ikojo me be mi ame ha ba ple nu ayo ntia ne mi ntu fe o la plomi prison accaparement des terres oui nyalele e yin so
amo va gbon le fi am do le be o Togo e nu ale jola be o le kasin yelo o le to dru yelo yebi ko lo to ekudo titi ko ti dun o la be nu be yin le jola yin yan lo no be ojo se o pare era o si bebe consider do we onini yemi le gbon inu anyi ma be nyan e kasiasia gamia mi ineji mi gbon na ni ma be nyan le fie voir o la so be enu Antoine ga ke mi gbon ya e be gba fana donc a indika ke mi la gbon ye le yin be nene be nu anyam nyan ke o be gba poto gbare yeju e go yin be e de we yo npo jijo mi le gbon e de le akato avant mi be enyari donc aye donc ala kwa be le funu ya to jan si be collectivité so wana no so le ping pong na me yo nya kaka do to egbe ya e so ame won la yo wa to e voa enu gba poto gbare yeji ga sesia ga me e muni funu de kape ko e gba poto gbare yeji le afio enu to ola biodo ko sebere to kwa ke ni be nu le jolia voa enu ke le ve nya ni be le nya won me kekia ame ko nyin ko no to wo won e won o mle gbon nya le pepo voa ni be nu o poto gbare yeji egbe ya wala kwa be ka flan a video le ame ko nyin ko no to si bebe chef du village lo to ni be nu me donc enu ke mila gbon anigma be nyawa mi gbon na ga sia ga nke mila so pe yin be elebe fifiare fi ora ne wedo de be si ke o de toa anigma be se ko de to kan anigma be nyawa be ni be so waso do do o mi ko su be ni be nu o ngba no joki amere ke le gbon ni so be e be agbre won o so katapi la va so dia e fe ni ba mi a e du won wa me ke gbo be ga be bi o le boni so e be ga na donc elebe fi ora le jagbagba be la donu ni be nyame si bebe le ko le gbon ni nia be ne ba donu me alebe ejume vioa ne amisiame be la atenya fike enu ale parce que be ga sia ga me comment ateno gbon ni be e ne yema blogam be ka gare mi la ko be collectivité me vero ko ja ti tero wa no ti pe bo tu kada hunya ne ngi so le chamba be flime e o be mi ano vi cable o va funu va dans le ko to e vo tu kada me de be o va ho anyi gba le yo si ku to o do afoku wa no enu wa jo le boje enu wa jo le meje ne be jagbagba o do asini ne be nu ojo a si elagba no jo ga sia ga ne be le jo la video wa enu amegbe to ba gbeje ni so akato o ngron be nyonu de o we pu ila gbe ni kaka be fe gon be aba ho ne a o tutu ya dangbe be so e ba fo tron akete ti nu abi gan de wa fo ne kuro to ne be fi o am ti jagbagba le da si be ni be nu apopon ji be ni be nu one de da enu won lagba poto lagba na yin pe e fifi are bless o la be me le kafra enya fifi je kwa ma ve to pe di diro ani ma me le pali me be ndura do ani ma le pali me ke o pa be ke no be le gbon yare le gbon ne fi ha mu to tenu ke fi ha nto le we are ne bi alo ma su ho be nya ke mi gbon na re nke be ni accaparement anya la réquisition que on expropriation réquisition ou expropriation comme la compensation et quatre accaparement c'est mathématique déclarer fonds d'utilité publique ni le go là on a les trous mi ake ke mi abe ni le go là pour présidence do fonds gbe are mi ake mi présidence Mutogo vieux présidence ya ko tout monde quand to présidence e mon fifi bo ma ba to be mo anu to chon so ba daro mo vigo mi ba ta be mo su ko le ta be na mi le ju abe o mi pa ta bien présidence e ni tele to be mo ru tete wa oh la ta be gon a son ku bi no fi donc a c'est quand même nya me fe gon do a me teni fu no to ne o jare Bruno réquisition français be melo réquisition et déclaration pour d'utilité publique sans compensation c'est de l'accaparement aussi mingba blem ya ko re e o em le gbo fi o han to chale we do o ko be à la base basiquement mi ke le jo eni be anigba me nya so han to ni ge fi o ha dia be ho anigba e journal o mu ni be le fi o ha be akwa anigba mo ne yo vo gbo chon wo ne lo so han na anira be anigba ya fi yo le ke a yo ja so wo to ya le ke a emi ya o wone mu bo mu wone but nowhere e meto so ndo la ba na anigba to we ne be yin e so e le gbo basiquement so gunwa
so ham to chambe don kebe ko ani bon kebe ko le wa mule nto no be mlese e masu fun to ba me abe de kale fun pro radio reji po be ke ye mi aga mi ba do abe president for to ba de pe be oni do bureau na yo ne yu awo inventaire na nyigba won ne be inventaire ro do inventaire la yu anya anyigba be kekeme e ka san vo komposan do le gbegbe mi inventaire a cha e chale nyabwe inventaire ya e to bébé ko so na yo pa ko so na bébé dossier va ho pa que dossier ho pa yo ibere yo so ko monter le be bureau be o ma do email c'est moi les radio dit et nene que va do affiner fifi phénomène que autre les grand fifi te abe ani barela na ani kwa nya dossier on suna mo so atuna mi so na be ke mi nya ka e kaka do to wa mi la te o de me zene ni yo ro nya won ti po ame la so atum la ho mi ma to be Bruno e jara ga vide no me Yem do bon. A me planning ba 1974. Ton pas doé. Le qu'on a fait marque et bir et quand biro le fifier. Bir be quoi quand fil le ta là. Le ta me fier. Ton pas doé. E ba do gare me e ko capital da hoya me e ko me do ha me na capital dollar hoya me. Le pa me. E do gare me ba to doji la hoya me ko tere kale moitié di. Obe ahwaga carton de e we le gbonyan be soja de galone. Nso ko mo ba fi on po e. E nyawan ame ahabe helple ni nyade le o le gbon ba mere la me na fi kwa les no do pe gun la fi ame le gbon le bien be play couple boa e ja le yan amo be play couple je le couple play ajo le subo le gamela couple boa america sina te be play bon nya kele e jagle fi le fa e home ganga be won be amere tonke le ko na konji ma ba ma copy ba ma ku pasra o na copy abe ba ma copy Pasro be yo to ya lo avec maman à 5 hectares pour nous attendre e nya wa glo le dum ya una no pa de nu be e jo la be ko la na me ba ma di wa e we le funu la be church hon ko pe wa mu to we ni no wa elle est possible a mo na no ja mo glo na elle est possible ne nye mu nya gba ma ku pasro be nya wa anyu e ro wa nya ke to copy on e ma copy a e de na funa be ko me buglo na be yo wa yin gbe nyem ke be nyu ma to nya o nglo no be le mia be kobe ahwele o wo titre foncier ne en 1965 titre foncier bu to ba la ho asi datant de 1975 ko joro to na raison titre foncier de 75 a elle la kako sa ho wa kako ame joro de play 300 gare do me gbe la elle a fait funu e okwa ke wo be ni o le gbo accaparement de terre benya tout ba if ya mo le ja agbleni gbanto la agbleni gbanto are onyan ke mba do je sire nbi gbo ame o la pa be e se gade mo bo ba mo play chevie be ta me avide color e nu kaka mo play funu onyan ke se fia o be projet le kokoko dodo le be o gbaja o voie de nke mi voie de contournement ede ja esusu de le lo uselo amede to na be ja josu kaka hila konji lato mi abe agble o me le fun kaka la ba hon le chevie me le fie susu on le dira do aéroport le chevia susu de le nene ke ameko e to le wasi o te senyawa mo be le plan gbon dare do o be le kwani gbon ma be di o be le kwani gbon dare do le play avec prix ke o be ku susu be o la ndaba ba ho to ajira ku susu be ne ba do gameke la do ne to be so hala ba no e do on la ba be me o la sa no che e go te no play tal fun do hin kotoku ba kotoku blaton la te no play tal o la ja be yin le gbon yi fifi are accaparement to kwa ni nu le ke ye amedo cha gare mo de option de télévision pour nous dire pas bobé ordina sale lo amebe ko yeye ko va me pa nu pe po ba ni gba re to ko sugbon yo ngbe le pa pe to amerebe emi ale e joro fun mi di le deve go fie ke gbe to be mu lo mebe lo moji bele a ye m na nya amere le pa di be a to pa to ro fun voa e me to ebe ni be e ba me nya le ko ame yu e kaba to ne be nu ale ni no mere le ke ye ndo ku bo da me do télévision pour le to me fie be ordina sale comme no pa ni ba re gbe to ko video gbe po be amede mleze le di o kaka ona homaroji kwa
o sa ne ke obe wan no le ko ya complicité le soit vous ka so yi nde chale ke nani le no be game ke AOF be nya won na nya ta flache amejuro do vevere da homito gbogbo ba o to le Togo enu o mi abe come dona jesi ale akwedo le nyabe suzame ebe me hohoa mu be ebe to gboro mi apade to a mi akwedo ke mi atoro la no se wani ko san nyabe e fon yin o ba sin ojo amove ku yo lo ve ti o evite no wa si ovi no wa si o ni anigba do le de tam no kwa me gbogbo do gari ma mo so do agbede po wa ke funu wa le sin wa de agbede po ojo ko to ya ko ti awe amosi tebe no bo tro we e de so to inventer de so tro inventer wa won paten on ko wa be reçu o ha on ko wa reçu on mo lo registre am no nu ko le gbon ba yin to e ton ba ho me cha bo ko fi na to na yin ja de ho ma pion su za o do fi mi ami le no ami ma fly ma nemi tu fi ale nje si o do ola ogal bi wa ba we ya me wa ya we yo mi ato ba te flag banana no ku bi di no e be ko ti fi are accaparement be nu yin be enu kenyi nu blibo aji mi le to asi banana be no gbeja sele tu kare abede pe na fi de ko la be soja gande le ko kojo to gande alo kojo to gande alo ministre hogore ola yo nu ye pe no nya si fi hamle ho ale nya wa me nu ken ti o alo ministre de besron non ministre soit ministre la que do madame la ministre déjà aolo là que bien ministre soit mu ya nko que bien yo soit en top excellence ware yo no ya ndo encore ni ma ya de go le président be sur ko na première dame là donc ministre be sur ndo la yiko yo kano di be la ho mais que driver on là no yo le ko là no ministre be sur o alors madame alors maman yo no bien no be et puis enya ya de egbe aminya be code foncier domanial le que on promulgué vai le juin 2018 va da sinegbe et c'est wala no mia se ni seigneuré le mia be et nous sous région mia be nous tout mais les filles obe mia be se ala nyigba me se o me nyonto o mu nyere et c'est wala no mia si va nu yo la kotoron joa yo la no po amo amedo le gbe ma pate iwa be copy me no yo la le lo be wa be han fe du la glede alo o be nu ya kemile wa o be le di pe o han pe en ja be bon on vous attend mais nu ya reçoit transmis non o frère oya ke dola jesia ona na kolbere amekeole eji ni anigba me nyanva yo ela no sokojo ne le gba so c'est ça to ba paji kaka je wisi notaire kaka so idia kula ona na be no le ogbon na be yo ya yo le mi anto anigba le mi asia mi re da konota mi so ba le na yo e ona na mnene do no po so ke madame awana na gbon be ke di sa kaka be ba je si o me abe nu le funu a be anigba me nya ke le funu a be elolo kwa go ke gbon nya wa e de funu anyerika ye so kaka ga me nya wa jwa je se so ha ho ale nya wa me polo no se gba dossier gangan ko la anigba me nya me o va le ti se combien coup mission to bebe dodo me le funu aso nyemnyo igbe nya mli gode gbana kwa ga pe o ga je si copé on me la kenyi nya de mli gbana ke o ma no se gomebe ça dit on laisse pourrir la situation amo va yin so chepo amo va so zafi nous que de na fle nous blibo ma ni bere anyi ba kenyi nu mi va po o da di mi ro me e gba ya na yin yo le ni don be ade do ya o be ni be mi anyi ba le hochi o le non titre faut que loi foncière code foncier et domanial ko wa e ko mo mi hlen le fie kare me mi odo swinti no so ko mo be page de capé yo les ans do la zile ani ba me va so ko wo ko ma wan to fifi to na le sen ke o ba me do le anto nta ko ma wan le o e no ke le gba bruno e go be ta flatte e nyanwa o ya o gba o le me wunye ke le fia
do amene ke bana fi kunya o ba tu no yen to ke le fi ya kafla o la te wo kare bi da fi de kwa ke to bo bana zena le di o kwa la se pe ka gbe amere ba kwa la mo ba so fun ale fi kwa e gombe ne gbe ko blon na ti ka la bi o ko se ya ye be adeke hakaka iso wo ita leke mi brama koklopo ba koklopo ni na ho mi gba no gbo nya mi di na ho iso wa ho ya amede pa o la no e fi o cha le melo no mi le gbon iso jagan be côté mi le gbon so jagan ba pa di ku mo ba fi eyin also dacha be copy video obe ayigba ko se obe fi be géomètre de sanois be fi so na ya parce que on do et trop tadua va collectivité on to ko le dua mais même comme la yima ko tadi encore nous que bien e ga vere bien que ma ayigba be yare que me va le togo are et on le globé on a à tous les niveaux les de décisions mais on la jando ne ayigba be contentieux va kule ona na mbere o gba na be yo nto we le mia we le otukara ha anyigba ba bo hu le mento o ba ko na anyigba nto awu onya amene très varié quand c'est on a un carré et nous ya que les grands vie la te ipe wo alo pe we rika alo pe we ve na pe susu nyo gbaletia e be koko amere planyigba le zangera bi gba pola be e be koko amere so yin won pe me ye tro ye le po ame wa ke no pe potame na ebe o ke njo pa me wa nka e me to ibanigba ji ma ke to ibanigba ji a e po bo kuko o so pe ah eyan kenya o no ale jo fi da de gbe ile buta bebe da gbe tro yin pa wa pa me pe kan ma jo wo so pe o re si bebe ton na me ton alo a me ton ku fan o fondation so élévation considère gbe tro yi jora gbe po ebe ji ebe kablu video le bank po ke lo e po pe ko so wa e che ji ma so so tu ho e le fun ka ko to gbe abere pe ko wa bi o e po be e pe a lo ko ebe pe ku to ko ezen ku su be na re amere ne zen ka ku to gbe abere pe ko so n'oublie moi okwaya e chagbajo e manage to akwabuye na na le nene a okwa kaparma be nya kemere bla azi nu di be nya de gbana gba ke be jin ko na wa alo le be von be ke to be akaton to ele nko ni mo va e akane la e si obete so pe ale o to a no e nu ke le fon ne nu ke le gbe do me n'oublie bo kemere bla are no le trop le nyame kaka kwa la se bo ba me gare e fare onya garu mo so da na jiro oh mingbe ola pa yin gba de o nro be colonel ola nro nko ya le ki ola nro numero ola wi amu colonel nyame ola nyele gbe ola pa o nro officier ola yo amu be ni officier o ke o yo be mo na do na fofo jina mo do to anu ka o ya mo nro na colonel jo bi onyu eto alo capitaine capitaine ho alors on est déjà tengo capitaine on avait no gwese ka onya amene be play e lo amene gade mele segbe e be gan me play lo de 500 000 et play lo amene à 2 millions il papa sa lo na et les bon amene o kwa ne va de jo ibini si be pe amaton ye bo ba kwa e po be de lo le konadia on capitaine de benko ba lo ame ve kote o me o se demi ba yo enquête yi de kwa e se be papa be vi o no e yo capitaine nya wo so anyigba o so de lo ni capitaine de be ni no godo me na yo o kro e ke po e yo capitaine a be abe va po be ko le be anyigba be ni ajibo ile gbagbo na yin won ye be agbon ni pátápátá o to so ja vi oroda obo ale ebe awogbo gbale fi ke o le yare ma ti di ele lai ye pa me ba capitaine abe no be ba jigbe ne mu judge ni o are injustice ebe yan ya ebuta me ejo isi we consider we pe tro ba ipa me ebe pe ebe
ele di be ya po ko wa peto ke ko egbon be obe ni so yo wa ni kwa me nya le fie be yo justice be egbon be na justice o lo en Canada justice Jehova ye nya ba ni gban eto e ye be khonu le togbe ogbo ba di lo ani gban di ne ya ne nde we ya ku ka yo lo e ko e jo obe ye be va le menacer be a obe mu va le menacer yo be va le informer information vaudouisant le bien yo be va le informer ye be na le ani gban e ka flan me be ga be hu quoi be iya e be khonu le togbe ogbo ba di da ni gban di but ne yi ne nde we a mu kan yo lo ani mo ko lo ito so ito de ka je to gbe lo o le blan ya des be na le se ko le mi asia be se onyo nwere wa be po agun nu ka flan le mi agbo ano so mi be se o be mo na ti be enu onyo na nwere ke no le han ya cha o la se vivi vo ale ko la welu aso dodo o mi yin na nya se o be ma so dodo o mi ele nyinya fifije ele hin chukarava ego me ni be odo nku de o me kaka odo nku voa ola po be amero ogbon na be obe bon e mi so amero le to na be yo kwa amero le do anyi ma be nyare collectivité ameviri obe yo nto yo nya be yo mu school be yo nya be yo mu school donc akeye enwa ejo e yo so etutu gban odo kojo na yo o ma anyi ma rovi o so apari kana yo so apari kana yo be ameko titede yo ntia chan wa yo mpa banyare kebe wo o wedo kaka po arugbo ba yo yi kudapel we kudapel sonya jojo no eko yo ele yo sisa o ko Robe maseme khao kudo nu yo la le akato afume e maseme kope le fi la be o ko so pe wa to anu donc a be e wa iku supreme ko gba du yo ji be o supreme gba tro tegbero e wan donc a wacha si o le gblese ne wacha le glebe yo lo yo na jirugo be no yo wa me via yo ya nyigmaji yo e kanyigba yo atanu akanyigba yo adu poda be ri e keto enya nyigma donc ane se be enu ala jova no me kaka be be nde ke amonto ve amo ma ko ba no kan do esi aji o e yo la be no do anyigba donc abe enu ko mu lo dade o mi ate wa no kan donc abe ami se me la wa no gbo be wa no kanyigba du ken gbo yo apo me keto en be nyima kema enu ese un vire oui Bruno onya enya ganga vede to le nya me ko nya yo nya bebere na ma enyi apare kai no be don bana wa enu le hihe me amomba no place kwa nyima me e anya apare ka do ta flate ne do afike bela do a ame acha mkebe nya elawe ke ye afokulato so me gbonu na me ola ba no so le do be nu me a ela do alors no le nye kaka ne ve to gli pa en ba te po fi ke bela to ane to la do egbo e na pare ka apa be gwan e ya be fifi be ke mi ve to asinya ja ba mo na ni pa nglon soja gane be ni ko alo magistrat re e ya be so ha alo ministre re e ya so ha ni pa wa gbo vevere do no titre ni ko o to a e do ko le wo wa sacerdoce be do be nyo le wo do gangan kutri kuku be do yo nyo le wo no ni soja kaka yo le ko kaka ba le yo ni ko ni no le me a enubue so ha ne papa gbo be on gba we no ne soja ri to plan ni gba bless amene le ngono na vivi na be soja gande ni soja gande to igbe be yo to no wa be kope me yo to planning gban le wa to si egbe ai be fi ke o ple wan be ndula se o ntia be e to le ko le yo si do ni soja kan lo voi voir kafla génération ton aîné to le ko me wa me vo nya we yin be yo to mu ni fun to wa o be ti funu yo to planning gban reçu le bebe on se fien bebe ma va mal ça ça me be le ke yo ape do me be funu be il a trop quoi il a trop quoi elle a trop donc elle est réquisition personnelle et waya elle a tout fait na wa lo ore le ko le wa si a tout fait no apa ke dim le nbibo ke mi le gban goma ni bere yan be fifiare so ha ne ja wa ke to be amoso e titre
so les donc la ni gba me nyom e chef so ha ne so soja le plan gba ne soja je plan gba on le plan gba en tant que soja eye en tant qu'individu et le plan gba ne ngolo be ni ko re ba ho di be ye to bless sala ne on to be kan kon me no ba nye bless sala ahwaga katono be nya enyawe wa no ngolo do ja so ha ne papa ngbo wa gbe nu allo wa oni kojoro to allo oni nu ya do nyen kan ni be ne Emmanuel Cheye Adeba over playing mal la fida ngolo si ke be ngolo na wa to ngolo na footballeur international ro komeno si komeno ni Cheye Emmanuel Adebayo mvoa me ko be ngolo na do be nu oji a ke wa ne kanjela no ngolo a na bel capito chanlo au capitaine ni wala ke be blana bossa ma un capitaine que non so be ni ko ke el capitaine notre capitaine quoi le capitaine. Ah d'accord. Eh ben on prend ba tantam do le mer. S E Y A wa ko be ngona do ba ko initial là. Mo ngona footballeur international footballeur professionnel. Na footballeur professionnel. Tu hané pa pa bo be do sociologie mi le wo. Amo so nwa fifi jami le global mo da na che changlo ne. Ne ke amo so no so bo na pa. Amo so no so ba na pa. So wo ne. Enu ko wa ko be kuloya o la ko be no journal sibe to go back pade o le ke voix no be ado sibe ave me ziome ya nto anyi nyale ke o de ba o ziome nyaro ziome kloto me loge o aku enu o me won wa avec quand comme un le ntolo oui Blaise mi joli nyawadi do décentralisation be nyale le ale e munyo e se amu po yin so a nyo le maire wa béton vont alors voilà na contare béton base on les causes les béton mais est-ce que bola tena compta bola tena compta comme yibe et nous dit au noir et nous dit au trovide kengbo we va gbogbo de o papotoli et on met des gbere to na me Joseph a tout gagné yo be so ezio 3 agbolové yo et les gbe a contacter yo la tena et nous vidéos ont pour nous beaucoup de barrières et comme il be tout monde a que le aller si be nous método ni pe blaton patava et que on ba ni be nous po et nous yeye et job besoin to ana yo ko ni commune yo ko créer fifia yo le doyen to et comme il be fi ko e mairie que les 100 wa funo wa du comme vieux nyanwere be yo vetu na fin de au 100 wa fi ko mairie mke no 100 wa fifi king boy ya yo va le pla yo be du me viole ko tuna fin do yo et nous veve ke me ri o ke o te wa ni be egbe mi a o jagbagba do de ke o te gogo du me vio be no java légalisation o la ngba jiji na sigbele ke be no na san ni no et egbe ani bo jivi o java on essence ni amero la de keme o la we o tromi karo jibe golf 1 me ano yo na ni zerika ko ga tro so ne na mi no ka bien be ni ne be akonto wa ye puye o la tenwo wa pour le moment et donc pour ba poto la gbe anto ki o la tewo e go mi be egbe anu so lo mi gba fi gbogbo de le ko e si dodo be nya ba poto le vvd nto ki on po enu be ken po fo fo yin Blaise egbe po change jo nto do so bi sayo hey Blaise ken po me bi egbe are yin ji ke jo mo ba ka fo mi asi même na mi gbo bi le di okwa kemi le fi dia ne ola nem tobe lono nunwe ye depuis qu'au school ho les écoles primaires catholiques Marie Reine du Maine de Baie bébé catholique be primaire ne depuis avec au school le fun quoi so lono nunwe garbe ba pe ni c'est trottoir to school church pas comme ka ba school pas no ne depuis o be balé school grand mais to la no so nyabe ko ame gbele keke nyaba fi ko ni ko gudu gbere gbe san décentralisation mi nyame le no do décentralisation a jingba na wa o kware e ona na mbe mi le Paul College of fi décentralisation be nyame ngwa no ka sa gambe ne gami be va maire be nya di kwa maire ko wi ni le diriger o ngwa na nya wa leke o conseil municipal na na niveau maire ke na na nya o te gbo ni maire de gauche maire de droite alors e bia Yangwa mairie au kata ekbia ngbalé non circonstance atténuante pour do
qui mis en délégation spéciale que KPW à Dréalo. Ko jajua on doit compter avec Pémis c'est pour vrai bien nous pour nous que mairie. Oui Andrea. So et 2001. Et autant délégation spéciale a dit que Cavado et 2019. Non. 18 ans. 18 ans. Péwe Adrien Koufan, nous l'a dit. Et nous que les dit là mais non pour nous que y mairie au pata. Mairie au pata toute tendance confondue, au télé jabagba les to voler que c'est ni so mairie de a dû faire presque demi-milliard. To voler mairie wan ku no ba se mairie do tam tam là non c'est ndo le jowa mairie au pata no so klogodoa. O le jabagba nto. Ya golf 1 même le. Golf 1 mec BA. Et maire Boubouto Joseph Gomaro, maire ANC Beni, conseil municipal ici Nyawe pour BA. Et bien, nos cabinets, et donc, nous sommes dans le blogan, mais qui ont bien nous l'into la blogan, mon la tête ou les bon le cabinet. Mairie, pourquoi la paix domé, les miens, bon les filles, et bien, adjoint beaucoup, et les fous, faux, et les fous. Autre chose de là, correspond à mon dieu, on a si bien, maire de Tchan, Funkengwe, et avec Nicole et Jonah, on coup Georgie, les, et ni à Adidome à la Tiegou, et les fous, que Béa, Amérique, les Adidome. Les gars au Roma benam yami la di va capé domele miam bon les filles les ouais golf 4 et ni Jean-Pierre Fabre toi les fous cham laisser à quoi on le job au plahwe autre on ka plahwe gangan vele quoi mais wa cham ba trop de et to so ikoto no iba next no i meri vous les ja ba mi ato asi meri de benya je gba me ko ko gba ndo to kui la se ba le nana no be nyon me vide zio 3 agbeluve wa o chan ki be glen be on zina nkule nya ke be le glombe puis que yo ayo vele no afifi yo da fion administrer nous que y administrer on a na administration bon et dogan o le excusable meri o pata voilà et nous que les egbe ni be o pa et nous quand que jo kwasi na de me vo mi be je ni be le se o po ball le o pa le mi abe pe vi nyon yo po mi para ni soku e kamalo to we les balles à maner ball à tout fli lobo ya je glan be itro la lo neto ya pa de to ane mu ikono wa glan be eto alo et ni règle de jeu pa ball won le po ni soko ba do gare me kwa e kaf to be obe fi ane ball à tout le fli agba ma itro lo mais kay kafo nous que les gens les miens décentralisation mais mais c'est les blancs non PD c'est au Togo seul où on peut changer la règle de jeu en plein match et nous que Johnny soit en plein match on change la règle de jeu et nous aller c'est aller ça ne quoi que milieu a passer c'est aller que ya me le dit là mais passer c'est au golf 4 ben a dit le dit là-bas l'article là non les filles n'yang ba so ko mada se gbonu ma ba l'article là non be adressage des voix c'est du ressort l'école la huedo et me le globé en plein match ou dans les règles de jeu en plein match ne o gba to amele surface de réparation mais ngba ni penalty ko Togo be nyawa leke o le dibe bon tu là il y avait 20 ans ba wa no be da le se essayer ko hen ba de mu len chanle so on to esero da me mu len trop tam trop le me to vo ne ke mi abi député le bon so be essayer ko wa be o le we be wa so fo mo ya o le compliqué mo ye nous quand ti o le dira so mairie o so aussi que préfecture et sous préfecture o ni ne do donc nous que me dona décider nous que ni blomana ga mais be on en colebe Gameko lancé communal et on souhaite dans B les co boycotter législative voilà boycotter communal les tomber mairie béni oui les minda c'est que délégation spéciale là c'est adressé dit quoi délégation spéciale là il m'a sauvé d'arène américaine là mais maire est mis à délégué spécial Benedi Léandre et on appelé immeuble que mes mairie allait à tête on appelé amewande ola milane alilo alo milane alilo mairie qui est belle après on va ni à mairie premier arrondissement changa on mais au 4e arrondissement et puis que ni à Jean-Pierre Fabre tout mal les ni qu'on a quoi on peut on peut fou ni le go la mi comme be ni a mi kembe ga mi ni comme ni le go ni avec comme quand qu'on a quoi ni qu'on a quoi ni avec comme on hang la encore le voir que on be gbe a ndata ti no be la lese alo que on me derrière et on ambe on nyambe ameko pankoyo la communal yo ko ba ye gbe oh ga le chan e ga ke bitu ki ko wa chan o me le di be wa odo le di odo
non pas nous qu'on les t'attaque bana nya mu les et à tout dans notre kokoro be nya kebele oni so be da tout et boka be skula nous que les mais do mse ko le garder me be no be golf 4 be kon que et bien conseil municipal là va school pas me be aja agba so school anti va conseil et ni à golf et ni à mairie oa primaire coup primaire o la pour jardin d'enfants enseigner ne le non là be over school pas on me dit ça be a susu ne to be wa we la we amajeji o donc et nous que les ban que les élèves nous bibo que ban na mairie on que tous les tout fait mairie oro ole tout bon ne mairie o e ole se go non c'est ko awo seigneur Bruno il y a ma so ga propos de kakufan kafla appelé rudiment de drogue balé ne mu tagbon ku na et sac J école supérieure d'administration de carrière judiciaire et ne mu on be sebeno mi a trop émission spéciale mi a sorti ya de capo de cas et tiens mi a be juriste mi a so d'arrêt ne mi a historien droit l'histoire mais la droit canon c'est droit canon catholique il comme mi plana to funu so abana droit canon mais droit que mi les aller ne mi a décortiquer et c'est bien sûr ko d'arrêt mi a pas de sibele que ye do mi a essayer on peut mettre participer ni so et c'est qu'on a pas bien à 100% man 100% c'est suspect les commissions c'est suspect on tape dans les commissions mais ils ont deux faire laisser afficher dans les commissions mais quand quoi VV toi et ni soit quand on va et nous pour trop sokudo VV toi na et nous district autonome du Grand Lomé et ainsi que trop et c'est on tient que autres sont nous s'inviter né à ce le gnombe VV toi et on l'a pas et nous quand on les henya va les ni les que on la troncona et mondo et coup d'assis au pokolo ni soit et nous a weto innocent kagara qui ni PDP kudonet B et nous a ni COP menotol et PDP kudonet B et à les gnombe et nous ni bene et moi c'est et moi qui ben le gnombe so golf 4 mais moi ben moi qui golf 4 ben moni golf 4 mais les 4 pour moi les et toi affilé va toi affilé et to golf 4 va to golf 1 va to golf 6 donc à NB wow de cola ah oui golf 6 boulevard du 13 janvier ok et nous donc golf 1 Kudo golf 4 voilà bon ok et nous et les blancs et des chambres CV des autos et moi que to golf 6 et il y a nous so et boulevard du Monoa et ils ont so golf 4 va to golf 1 ben où nous les golf 6 continuer Kudo et lac 3 et Kudo lac 1 il y a les blancs national numéro 2 voilà bien ça et moi national numéro 2 par exemple si bébé na a messia me dit be la tronc cornel yebe et nous ah oui et mon gangan o ma dit tronc donc abe et moi be et la hin tu caraba donc abe fifi ani be me dit be mi a tronc cornel beneto et nous commune comme be toi commune on la se conserver on peut be et nous ya ko wa elle si be lume be comme oui ton pour mieux que l'on a voir des monde à me côté et be les globes na de et les supporting dobe les du gangan de o mi no yo a si be disposition de nona et du gangan me créer o la te so no plo et du a so pe do et nous en commune kodo et nous ti kamane et nous be la te zone nous de be supporting que be no fifi a les so ko a si o be nyanti et les globes et nous ke na be egbea be muni be oh et préfecture alors mairie au commune au keke me poé à si gangan le donc à n'ayez mis les blancs si gangan be nyan be o le holona commune de obo le kwasi le wasia et les si bébé commune ko à si mun le wa gbo wa ke mami le wo nu ano donc avec on to va créer asia on to va créer asia non au dessus avenue de la libération avenue de la libération ko glona elles sont capable d'affiler votre on affile les types avenue de la libération prolongée. Et monter sur commune de Mela traverser commune Bou, Carrefour non est si poé. Une rue, après un croisement, peut prendre un autre nom. Argument. Contre-argument. Et ni des deux. Nous, la sonne au son, après moi, on est bien venu Calais. Kaka qui va nous tomber comme quoi être sur le boulevard du 30 août, Kaka va et bien. Et nous, effectivement, observation, fait qu'on les dit là, les nouvelles qu'on fait à Ménibé. Le ministre de l'administration territoriale connaît mieux les administrés communaux que le conseil municipal. Nous dit là, tout me bat quand d'atoa, coup du don longtemps que les diamètres gogo na meo. Avec les gommés, avec gogo. On connaît, mieux décentralisation à l'eau mingbawe.
Et on to quoi même pas décentralisation. Au placier. Décentralisation, quand on a une maire, déjà prendre décision, gang, préfet à Pone Kengbo. Préfet. Mais dans les dates où il y a des ministres, Negua. Les taux, ils vont la tête des. Les là, non, c'est que on. Au quoi et nous que Migrando les filles, gardez mon mi, et de Tina Hovi Klembenya, mais pour voir, nous devons les Twanti. Et nous, quand on l'englobe, et soit ça peut tourner Kazakh, les que vous voyez, et nous, on était trop fort. Non, montrons les gens, c'est où on a mis un englobe, on laisse nous qu'elle les blancs. Donc, et nous que les blancs, nous avons décentralisation, nous avons à Conca, et on est blanc, grand district autonome de Lomé, c'est une hydre. Et nous avons hydre les gangbemema, les nous pas mythologie grecque, mais et mi allait les negbe hydra et dambé dans la les trop quoi la trop tata mais ni na nous allo oh hydra c'est donner ta meto des sous kaka mi les grand district autonome de Lomé ko les blanc mais quand il grand districteur mi la eu ah gouverneur Orlando on pas deux paye-toi alors secrétaire général li et alors toi bon oui et Fantomas et obi c'est avec yare ni nous la trouva va y dit mi ayo c'est nyato wa va mi a o ko le mi a décortiquer mi a c'est que o de na lata lui a Mambie ya de fou le mi a lui wa yo mi da pere mi avec o do Tommy c'est mi avec ko le pepe ko do JPA Romain s'y appelé la popia ko do tro le ononti fo koku eklu ayi yegudo Yacine Kodjo ke no wawe na mi pomi le YouTube dit les fikema la Gazette du Togo dit mi no vi Samuel Kweliwa et na meeting pomi le na FMB Facebook a dit avec le kwa me kudo Blaise Sala kudo Norbert Douadi Miyombe Ata Bruno Fidelis Mesakuto 95.5. J'étais malade.